And next, ladies and gentlemen, please allow me to invite the Federal Minister only for Pakistan's vision of the future, the Federal Minister of Science and Technology. Please welcome Mr. Fawad Chaudhry. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Mr. Imran Ismail, the Governor of Sindh, Asfar, and Sehgal Saab, Chairman of Karachi's most loved company, K Electric. Well, I would like to welcome all the foreign delegates. Pakistan is a beautiful country of ours, misunderstood at many levels. But rest assured, more you know us, more you love us. I have Pakistani media here. Media loves me, and I don't want to lose this love by speaking in English. So I will apologize and have to speak in Urdu because... So, ladies and gentlemen, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ لوگ کھڑے ہیں، تو تھوڑا سا میں آپ کو ماضی بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اپنا جو مستقبل ہے اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. دیکھیے، پاکستان جن لوگوں نے کنسیو کیا تھا، جن لوگوں نے بنایا تھا، جو ہمارے بانیان تھے، دا فاؤنڈرز آف پاکستان، ویژنری لوگ تھے. 1951 میں جب ہم نے ویسٹ پاکستان لیبارٹریز کی بنیاد رکھی، جو بعد میں پاکستان کونسل فار ریسرچ ان سائنس اینڈ انڈسٹری PCSIR، پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ بنی، اس وقت 1951-52 میں اس ادارے کے پیرلل مسلم ورلڈ تو کیا، تھرڈ ورلڈ میں بھی کوئی ادارہ نہیں تھا. اور PCSIR نے پھر PCSIR led to the 1960s industrial revolution. 1963 میں جب ہم نے پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی بنیاد رکھی، اس وقت فرسٹ ورلڈ میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک دن پانی ایک ایسی کموڈٹی بن جائے گا جس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہوگی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے 1964 میں یہ ریئلائز کیا، 63-64 میں یہ ریئلائز کیا کہ پانی پہ ریسرچ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ادارہ تھا یہ بھی اپنے دور کا ایک ناول ادارہ تھا. آج جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ 2022 میں انشاءاللہ پاکستان اپنا پہلا مینڈ مشن سپیس کو بھیجے گا، تو بہت لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا. بٹ ان 1963 جب ہم نے پاکستان نے اپنے راکٹ خلا میں بھیجے تھے، تو پاکستان ایشیا میں USSR کے بعد، رشیا کے بعد وہ دوسرا ایشیا کا ملک تھا جس نے خلا میں اپنے راکٹ بھیجے تھے. یہ تھی ہماری تاریخ. یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اس سفر کا. درمیان میں کچھ کھو سے گئے، کچھ منزلیں دور ہو گئیں، اور 70s کے بعد 80s میں زیادہ فوکس ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ گیا. اس کی کئی وجوہات تھیں. وہ ہمارا ایک ہے نا کہ کچھ جنجبی راما، ایک پنجابی کا شعر ہے کہ کچھ جنجبی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، شہر دے لوک بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سے. تو دونوں غلطیاں ہوئیں، ہماری بھی ہوئیں، کچھ دشمنوں کی سازشیں تھیں، کچھ ہمارا بھی بڑا کردار تھا. 70s میں جو بہت ساری اپرچونٹیز جنرل ضیاء الحق کے دور میں ضائع ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہ تھی کہ اگر ہم اس وقت امریکہ سے، جہاں پہ ہم اور بہت ساری چیزیں لے رہے تھے، اگر ہم 80s میں ہم یہ بھی کرتے کہ یہاں پر آپ MIT، ہارورڈ، اسٹینفورڈ کے کیمپسز بنا دیں، تو 80s میں یہ بن جانے تھے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے وہ اپرچونٹی مس کی. ہم نے یہاں پہ ٹاپ یونیورسٹیز کے بجائے ہم اپنے مدرسے بناتے رہے اور ہم ان کی خدمت کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کو ایک بڑا دھچکا لگا، ہماری ٹیکنالوجی کو ایک بڑا دھچکا لگا. دین اگین ٹو کریڈٹ لیٹ بے نظیر بھٹو شہید. 88 میں جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی، تو پاکستان
साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने फाइबर ऑप्टिक अपने अंदर लाया। हम साउथ एशिया का पहला मुल्क थे जिसने मोबाइल सर्विस शुरू की। मिड 90s में आकर के देन अगेन वी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जब हम 3G और 4G हमने 3 साल के करीब डिले कर दिया, और जो सारा क्रेडिट हमने लिया था फाइबर ऑप्टिक का, मोबाइल का, वो हमने ज़ाया कर दिया। दोबारा जो अपॉर्चुनिटी अब हमारे पास है, मैं ये समझता हूँ, एक तो यहाँ पे मुझे असफर की अच्छी बात ये लगती है कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप है और जो सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि जिनके पास पैसा भी है और दिल भी है। वरना लोगों के पास पैसा होता है तो दिल नहीं होता, और बड़े दिल वालों के पास पैसा नहीं होता। सो दिस इज़ अ रेयर, आई वुड से, कि ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बोथ। सो प्राइमरी फोकस, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, बाकी लीडरशिप को भी ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, आप मुस्तकबिल में आलू, टमाटर, प्याज बेचकर तो आप अपना डेफिसिट पूरा नहीं कर सकते। सो यू हैव टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इज द ओनली, आई वुड से, कि एक पैराडाइम है जो आपके मुल्क को आगे ला सकता है। इसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को तो मैं रोज़ रिमाइंड कराता हूँ कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुए थे, चाइना है, हम सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, ये जो सारे मुल्क हैं, इनमें और पाकिस्तान में फ़र्क जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है। और बहाने बहाने से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी बताता हूँ कि वहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तकरीबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। अब अल्लाह करे उनका ध्यान आ जाए, अभी तक तो नहीं आया, तो कोशिश मेरी है कि उनका, बट दिस शोज द इम्पोर्टेंस द कंट्री एक्चुअली गिव टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो फ्यूचर प्लान्स हैं, पहली बात तो ये है कि एक बात तो तय है कि कोई भी जो शोबा है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे सनत हो, इंडस्ट्री हो, उसको प्राइवेट ग्रुप्स ने, प्राइवेट लोगों ने लीड करना है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर लीड करेगी तो फिर तो कोई 4 महीने तो सेक्शन ऑफिसर के कमेंट नहीं आते, और जो भी काम गवर्नमेंट करना चाहती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, इश्यूज हैं, वो गवर्नमेंट मुकाबला कर नहीं पाती। सो मैं इसके ऊपर बिल्कुल कन्विंस हूँ कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। हमारा बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। हमारा जो पिछला जो फोकस आगे है उसमें मैं आपको बताऊं, हम इंशाल्लाह जेहलम में हमने कोई, यहाँ जिस तरह सैगल साहब आगे बता रहे थे कि करप्शन के इश्यूज थे, तो वहाँ पे हमने तकरीबन अभी 300 एकड़ जगह कब्ज़े से खाली कराई अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे अब हम साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं इंशाल्लाह। उसके साथ सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अकेली एक्चुअली आपका जो एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है वो उसको बिल्कुल ठीक कर सकती है। सो हमारा फोकस बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। उसके बाद पिछले अगर 35-40 सालों में अगर हमारा कोई सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ है पाकिस्तान का, तो वो ये हुआ है कि हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से चूँकि हम अपना इंजन नहीं बना सके, इंडिजिनस इंजन हम नहीं बना सके, उसकी वजह से हम अपनी जो इंजीनियरिंग है उसमें हम बहुत पीछे रह गए। सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू बैटरी नाउ। हमने एक एयरफोर्स के साथ, एसपीडी के साथ, हमने अपने जो सिविलियन हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हम एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपनी इंडिजिनस बैटरी जो है वो आगे हम तैयार कर सकें। बिकॉज आगे जिस तरीके से दुनिया जा रही है इसका जो तमाम बड़ा फोकस होगा वो बैटरी होगी। और हम जो है वो सैगल साहब को भी ज़ाहिर है कि ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे जो सबसे इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, ये भी बैटरी पे चली जाएगी। खंबे, तारें ये गायब हो जाएंगी और आप अपनी घरों के अंदर बैटरीज, सोलर पैनल्स, बैटरीज,
ये एनर्जी का फ्यूचर है, ग्रीन एनर्जी इज़ द फ्यूचर एनर्जी। इसी तरीके से हमारा जो फोकस है वो जो एग्रीकल्चर की बात की गयास ने, फ्यूचर इज़ एग्रीकल्चर ड्रोन्स। एग्रीकल्चर ड्रोन्स तमाम जो आपकी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेंगे और आप प्रिसीजन जो लाएगी, जो जिसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से एक पूरा नया सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसके में आप जो आपके ड्रोन्स हैं वो मॉनिटर करते हैं फसलों को कि बीज से लेकर के बड़ा होने तक वो कैसे ग्रो कर रही हैं, कहाँ पे उन्हें ज़रूरत है। सो आई वुड लाइक प्राइवेट सेक्टर एंड योर ग्रुप्स टू कम फॉरवर्ड, मीट मी, आई हैव ह्यूज प्रोजेक्ट्स फॉर यू। मैं आपको एग्रीकल्चर ड्रोन्स में इन्वेस्ट करने का जो है वो मैं आपको मशवरा भी देता हूँ, मैं आपको फैसिलिटेट भी करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपके साथ जो बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें, फिर वेस्ट टू एनर्जी, कराची का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कचरा, और जो उसमें जो एनर्जी का पोटेंशियल है उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए। सो at my ministry we have huge projects in all these sectors, so I would like all of you to come forward and lead Pakistan to a bright, innovative future. Thank you very much. Thank you, Mr. Chaudhry. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I heard space, I heard fiber optics, I heard science, technology, and inshallah, which means I'm sure it's a very good thing for Pakistan's future, and that is the reinvention of its future. So once again, please give him the biggest round of applause. Mr. Chaudhry, I'd also like to sincerely thank you for acknowledging the importance of the media's presence, because as they say, content is fire, but media is the gasoline. And I'm sure they have been working tirelessly in making sure that this event is covered well. So for that, Mr. Chaudhry, we thank you.